دونك زول في الاول دونك كنت ولا ما قنع ذاكي l'université de Bgaïth, il a un enseignant, il est en grève de femmes illimitée, donc est-ce نفكا ولا قاعدين يوشوا الزول في الشيخ الزول في الاول الزول في الاول دونك qui est enseignant à l'université de Bgaïth. Donc j'ai décidé de faire une grève de faim parce que j'ai utilisé toutes les procédures administratives où de répondre نارا شتبغى 13 لي رابور على الريكتور شتبغى المينيستير خدمة السيتين دايا شهر ونص de répondre نارا donc ça je suis obligé enfin دايني دي قيمة الحل وساعد خمار grève de faim illimitée باش يقدر ريبوندي ايوا شي الشيخ اكزاكتومون اذا شي المشكل كيفاش يكتب لا رابوريا دونك المشكل لينو سي كو خدمه كي تمطوثيو الديبارتمون دي سيونس كوميرسيال دونك الشيف ديبارتمون il a eu un petit problème ديالو ميس فهمها في الموديول ديبوزي ان ريكور من بعد سقاسمي ديبوزي على ريكور نيا يتباع دفيريس الزكايا ça fait plus d'une année que ça dure, c'est pour ça hier plus d'une année le problème c'est qu'il y a un problème ديدا شاثياوينا ثمطوثيو دونك يقلي خدمه المشاكل اللي ثمطوثيو نكي دا شو يدخل لي بروبليم باغ اكزومبل سينو لا ليست لي لونك يخدم يد بزاف المشاكل نتاع الدوايان بوكو دابي دو بوفوار اكسيك لا بريم دو روندمون بلا سبه يسنقسيك لا بريم انويال يسوبيت par email. Il y a l'email, c'est une preuve, une insulte. Il est indigne d'un enseignant par email. Sans parler des problèmes quotidiens. L'impression, l'emploi du temps, les vacations, les examens, les soutenances ailleurs. كي وصعد الصغر مش تبع المشاكل التمسخيرين. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que je suis وين ثمطوثيو فمطوثيو لي ريسبونسابل دو ماستر من بعد يميكس على البروبليم ديدي خدمز المشاكل اللي ثمطوثيو لا جيستيون الماستر ايتترا يميت شتكي الدويان au cours d'une réunion le doyen a tenu des propos insultants et dégradants c'était grave à ma femme c'est une enseignante نخدم الواحي بعد يميت فاسق لا ريونيون ويخت à l'hôpital يفكاز الميدسان 21 jours d'arrêt de travail تفردكنا الترومب قريبين غات من بعد 2 mois après راحت à neurologue من بعد تورا الموا ديسمبر شو يخدم يسحب 6 الماستر تجيري الماستر الخدمه الماستر سي با ان بوست ادمينستراتيف تخدم الواحد لي زيتيديون الشيوخيناس ال سونتون ديتسن تري بيان يسحب 6 بلا سبه يميتي سعداك الكونساي سيونتيفيك يفكا دي موتيف فالاسيو الو كو ذنتا يزدي خدمان لي زونتراف دونك يخدم زاد شحال لي زونتراف بور لا بوسيه تحبس يميت قوما تحبس راني با اوبليجي تحبس تعجبس الخدمه نيا لونيفرسيتي نيا لي بوبليك يسحب سيت افيك دي موتيف يقلان ما كانش منها الو كو نتا تسعه او موان 15 اونتراف يزدي يخدم لا جيستيون افيك دي بروف j'assume mes propos des preuves 15 لي زونتراف يزدي يخدم باش تديغوتي الماستر نت تحبس من بعد يسحب سيت من بعد لا انسولتي من بعد يسنقصاس لا بريم مازال ثوري يتبع الفيرنا الموا د مارسيينا يتبع دفيري الداتاشو 15 مينوت ثرنا في 15 مينوت الكور وليو باش يديني نصحيت ناني يدي واش ترنوث عياق كيش تبغى ريكور المينيستير صافي 2 mois مازال يدير انا راه قال رابور عيني جو دوموند اون انكيت جاسيوم جو دوموند اون انكيت يد اسمح لي كان الشيخ قبل ان نرجع على المينيستري مسون اسكو اذا كي بدايت طونكو ساعات المشكل الوحيد الشيف ديبارتمون الدويان بوكو بليس وي اسكو tu es contacté son supérieur ريكتور اسكو زرت الوحيد ريكتور داينك دناخو دونك كي تمطوثي ونحتبس دوبوي الموا دو جويي على سا 13 لي رابور الوحيد لي ريكور دون ليكيل اون سينيال دي زابي دو بوفوار اون سينيال دي ديباسمون
Pour l'instant, il n'a pas pris de décision. Il n'a rien fait. مازالوا يخدموا مذكرة. نخدم as demande d'audience. مازالوا غيستقبلها راه. نكتبها المينيستير. تسمى سمح لي قبل أن نروح على المينيستير يتضرم الوحيد الريكتور مي ارساكين نهضر سك الديبي البروبليم يجا ثنتوراث مغور لافير خدمن بوكو دو ديباسمون نسعى دي بروف نسعى دي زيميل نسعى دي جوستيفيكاتيف نكيل ما انسولتي بار ايميل انك انديني دان انسينيون كي الحياة ويكلاف قرار باش دياسيون يديني انديني دان انسينيون هكايا شي عرس لي ميل نيت سيتيرا نو ريان في مش هكايا هذه في l'administration هذه تسبوا الشيوخ نورمال non la dignité des enseignants la dignité de tout le monde ماشي كان l'enseignant allez c'est une ligne rouge donc يمي الريكتور يعطلوه دي ريبوندارا نكتبها المينيستير كي تمطوثي كل يوم يكتب لا رابور وحدث دونك جو رابيل نخدم الواحد ماشي كي لافوكان تمطوثي سي ما كوليغ مي خام سي ما فام نكتبها المينيستير صافي ثورا 10 سيمين مازالو غدا ريبوندينا راه دونك كي سكو جو دوموند على المينيستير جو دوموند اون انكيت باسكو يا بوكو دابي دو بوفوار بزاف دي ديزان دابي دو بوفوار فلاغرون افيك دي بروف جو دوموند هداسنا تخمن لونكيت واغدارن الحقوقنا سكو جو دوموند هداسها لي ريفونديكاسيون les revendications, je demande 5 الحوايج. La première chose, je demande à être tranquille, à Habsen. Arrêt des hostilités du doyen SEGC du chef département, à Habsen. Et en même temps, à être des garanties, dans une année, dans 2 ans, où il y les entraves avec le conseil scientifique, les cobanes, et là, il y a des garanties qui sont faites. Deuxième revendication, je demande une enquête ministérielle à vérifier les preuves de NFCAF, les abus de pouvoir, le doyen, le chef de département. À vérifier les faits. Des témoignages, il y a des choses graves. Il y a vraiment des choses graves dans le dossier. Troisièmement, je demande la réhabilitation de la responsable de master. Et que c'est l'ahkar, machine tama les postes. نتاث دكتورين سون ماركتينغ دي سيرفيس الماستر ماركتينغ دي سيرفيس يسحب سيتي ويديون جيستيون دي ريسورس هيومان et واش يديوي parce que il est dans son clan il était adjoint dans un département et WIFID alors qu'il n'a rien à voir avec la spécialité là on parle de la pédagogie et là كنخدم l'enseignant يلاقن sinon la formation n'a pas de sens mais il a une vision GRH هذه تقرا الماركتينغ alors que نسعى دي ماركتير c'est ماشي la gestion. C'est pas normal. C'est pas normal. Quatrième revendication, arder le حقوق اثنين. Cinquième point, j'interpelle le ministère. C'est que chez un courrier, l'un des responsables de spécialité, il faut les nommer après des appels à candidature. Mais ce que fait le doyen, il est pour lui, il a pas de mais il a coulé on est دونك داينا تشتكيت فوا السوبيريور دام داك ليس ولا شان تشتكيت اخدم وين يقلاقن ماشي مدوكاليش وين يقلا كومبيتون وين يسعى البروفيل ذويد الكريتير ماشي مدوكاليش هتخدم اي ميرسي بوكو هذيك صح صح اون فافير داك التورا نولي ماشي خاطر كما اللي على المباشر عام شحال هنايا الحباب دونك كنت تولم داكي الشيخ كيك خدم سيت ان اونسينيون داكي خدم لي بانو هنا قرر هذا الأستاذ الجامعي أنه يدير إضراب عن الطعام في قلب جامعة بجاية اكزاكتومون في قطب أبو داو ضد التعسف الإدارة ضده وضد الزوجة تاعو اللي هي في نفس الوقت الزميلة تاعو داخل
الجامعة. دونك يعطيكم الصحة انتم اللي كنتوا تتبعوا هذا البث المباشر على موقع الحقرة.